Lo, akala ko pa naman. Si Maria, uy, umpo ko, fresco, akisi. Subscribe mo naman yung ano ko, boot builder. Donde estás iki hora es por allá? Aquí en Madrid son las 7:33. Jose Maria, uy, un poco fresco, aquí sí. Tengo frío. Hi Alfredo Velman, hola. Alfredo, pwede subscribe mi canal, sí, así fresco. Hoy un poco fresco, por eso yo he puesto. Hi Top Arel. Wait, Top Arelius. Nandito ka na naman. Hindi mo naman ako sinusubscribe. Subscribe mo ako para... Uy, subscribe nyo naman si Top Builder. O si Boot Builder. Top Builder. Subscribe nyo naman si Boot Builder, mga langga. Si... May Boyja. Jose Maria, ¿quieres ir en Pilipinas? Vamos en Pilipinas. Visitar mi país. Bueno, me voy. Subscribe nyo naman si Boot Builder. Dan subscribe Boot Builder. Bakit Top Aril na subscribe ko na po kayo, madam. Thank you. Hi Puyo Puyo. Me boy. I love you. I love you. I love you. I love you. Love you guys. Love you. Hi Pulo me boy dyan. Pagalitan tayo ni upaw nito. Let's go guys. Go with me. Vamos ya. Let's go. Wait, ano? Alis na tayo. Tara. Hi, 19 Eyes in the house. Hi, guys. Love you guys. Let's go. Okay, I'm here. Oy, ang lamig. Ang lamig, mga langga. Bien. Espera un momento. Ay, baho. Walang lamig. Ay, qué frío hace. Langga Alaysa, okay na? Okay na ba ako, Langga Alaysa? Okay na ba ako? Langga Alaysa, okay na ba ako? Hi, 19 Eyes.